Tunashukuru Mungu kwa muda huu ambao tunakuwa nao kwa ajili ya neno lake. Tumeweza kusomewa somo la pili ndani ya Timotheo, ndani ya barua ya pili kwa Timotheo. Ilikuwa sura ya 4 mstari wa 8, wa 6 na kwenda mpaka 8. Na neno ambalo linakuwa kwa mstari wa 8 pale ni lile ambalo tunalifikiria zaidi, na kwa ile tutaongeza hii ya Wakorintho wa kwanza sura yake ya 9 mstari wa 24. Wakorintho wa kwanza 9:24. Hamjui ya kuwa wale wanaopiga mbio katika mashindano wote wanapiga mbio, lakini mmoja anapokea zawadi. Pigeni mbio namna hii ili mupate. Na kila mtu anayeshindana ana kiasi katika maneno yote. Basi wanafanya hivi kusudi wapate taji ya kuharibika, lakini sisi tupate taji isiyoharibika. Basi mimi ninapiga mbio hivyo, si kama ovyo, ninapigana si kama mwenye kupiga hewa, lakini natesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikikwisha kuwahubiri wengine, ni mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Hii maandiko ambayo tunayasoma na ile ambayo tulisoma ndani ya Timotheo ya pili kwa somo letu la pili, sura 4 mstari wa 6 mpaka ule wa 8, nitasoma ile sehemu ya 8. Nimepiga vita vizuri, nimemaliza mwendo wangu, nimelinda imani yangu. Nyuma ya haya nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu wa haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, lakini watu wote pia wanaopenda kuonekana kwake. Tunapenda kuzungumzia juu ya somo linalosema aina mbalimbali za taji zitakazopewa waamini katika ufalme wa Mungu. Aina mbalimbali za taji zitakazopewa waamini katika ufalme wa Mungu. Taji ni nini? Taji ni alama ya kuonesha ufalme, signe de royauté. Inaonesha mtu kwamba ni mwenye cheo, ni mwenye mamlaka. Taji ni bei ambayo mtu anapewa wakati amekuwa mshindi. Wakati mtu anamupa taji, wale wa sportife baada ya championnat, alafu wanapatia watu taji, wanawapatia makuroni kuonesha kwamba wamekuwa washindi na wa victorieux. Taji ni alama ya heshima ambayo inaletwa kwa mtu baada ya kuwa amekuwa mshindi, amepambana. Alafu katika Biblia, wakati Biblia inazungumzia juu ya taji zitakazopewa waamini, ni ile mazawadi mbalimbali ambazo Mungu ataweza kuwapea wana wake katika ufalme wake, kama malipo kwa ile ambayo walifanya wakiwa wa Kristo. Na kuna aina mbalimbali za taji ambazo wana wa Mungu, ambazo waamini wataweza kupewa. Biblia inatuonesha kwamba wakati Yesu atakapokuja, kati ya kazi atakazozifanya za kwanza wakati wa kuja kwake mara ya kwanza, atakapokuwa amesimama katika anga, waamini wakimulaki katika anga, kazi ya kwanza ya kufanya itakuwa kufanya hukumu katika nyumba. Na ile hukumu katika nyumba itakuwa inahusu kuwapea watu taji mbalimbali, kila mtu sawasawa na jinsi alivyotenda katika Ukristo wake. Wengine watapokea taji na wengine watapoteza taji zao. Wengine watanyang'anywa taji zilizowafaa, zinabatiliwa wengine, kama vile habari ya talanta tunayoisikia. Kwa mtumishi mwema na mwaminifu,
Sasa unaongezewa. Wengine wananyang'anywa hata kidogo ambao angekuwa nayo. Hivi tutaona hata katika maandiko ikisema shika sana ulicho nacho, mtu asijwe akaondolewa taji yako. Yaani kuna watu wataondolewa mataji. Nilikuwa nimesema kwamba sote kama vile tunavyojua, maandiko yanatuambia wazi, waamini watasimama kwenye kiti cha hukumu kwa ajili ya kupokea kila mtu sawasawa alivyotenda. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 10. Kwa sababu imetupasa sisi sote kuonekana mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, hata kila mtu apokee maneno aliyotenda kwa mwili, kwa kadiri alivyotenda, kama ni mazuri au mabaya. Imetupasa sisi sote, Wakorintho wa pili 5:10, kuonekana kwenye kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee sawa sawa alivyotenda katika mwili. Kama alitenda mzuri, apokee sawa sawa na mema aliyoyatenda. Kama alitenda vibaya, apokee sawa sawa na mabaya aliyotenda. Ile ni kati ya vitu. Na Petro, ndani ya Petro ya kwanza sura 4, hata tulisoma ile dimoshe iliyopita, alionyesha kwamba hukumu itaanza katika nyumba. Yaani itaanza kwa waamini. Kabla hukumu iende fikia wapagani wasiamini kule, bali watakaoenda moto, itakuwa ilishaanza kwanza kwa wale walio katika ufalme wa Mungu. Petro ya kwanza sura 4:17. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu, mwisho wao wasiotia habari njema ya Mungu utakuwa nini? Anasema hukumu kama itaanjaka kusie babu nyumba. Sasa wale wenyewe wanakatala habari njema, yapo vitakuwa kana namna gani? Hukumu iko kwa sisi sote. Tumeokolewa kwa neema na hatuwezi kupoteza wokovu. Lakini sawa, hukumu iko tu kule katika ufalme. Lakini hukumu hii kwa waamini hainako hukumu ya ghadhabu ya kutupwa motoni. Wale ambao wameamini Yesu hawanako tena lubanza lwa kwenda moto. Mtu mwenye alishakamina kupokea Yesu hana tena hoga ya kusema mimi naweza enda moto. Chili hapana. Iko njo probleme ya kupoteza taji. Na hii haiko kitu rahisi. Nitakisema nyuma kidogo. Kupoteza taji haiko kitu rahisi, haiko kitu kidogo. Na hapa ndipo wengine wanachanganyikiwa kidogo. Wanafikiri kusema kupoteza mbingu cha makali, kisha wanasema tusikwake nasema mtu anaweza poteza mbingu. Lakini wanafikiri kusema kupoteza taji nayo ni kitu kidogo. Hapana, sio kitu kidogo. Ni kupoteza kitu kikubwa. Kupoteza taji. Wakorintho wa kwanza 3:12. Nitaanza kwa 11. Maana mtu hawezi kuweka msingi mwingine ila ule uliokwisha kuwekwa, yeye Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu dhahabu au fedha au mawe ya bei kubwa au miti au nyasi au majani, kazi ya kila mtu itaonekana wazi, kwa sababu siku ile itaionyesha. Kwa sababu itafunuliwa na moto, na moto utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kama kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikibaki, atapokea thawabu. Kama kazi ya mtu ikichomwa, atapata hasara. Lakini yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Maandiko haya yanatofautisha vitu. Yanaonesha kwamba mtu hawezi
kuweka msingi mwingine isipokuwa Yesu. Mtu hawezi kuokolewa kwa njia nyingine yoyote isipokuwa kwa Yesu. Lakini anasema sasa kila mtu iko na deni ya kujenga juu ya ule msingi Yesu. Nimepokea Yesu, sasa kila mtu anahitaji kujenga. Sasa nasema tunapojenga kuna vyombo vya namna mbalimbali ambavyo tunaweza kuvitumia katika Ukristo wetu. Wengine wakijenga, wanajenga kwa dhahabu, kwa fedha, wengine kwa mawe ya bei kubwa, wengine pia wanajenga kwa miti, na wengine kwa nyasi, na wengine kwa majani. Lakini anasema haitoshe kusema mimi sijali, mimi najenga na miti, mimi najenga na mayani, mimi najenga na nyasi. Hapana, anasema sasa cha kujua ni kwamba unaweza kuwa huru kujenga na nyasi, na miti, na majani, au na dhahabu, au na fedha, au na mai ya bei kubwa. Meo usisahau gisi zile kazi zote zitaoneshwa wazi mbele ya Mungu. Na kazi ya kila mtu itaonekanaka wazi na itafunuliwaka, na moto utajaribu kazi ya kila mtu. Alafu kama kazi ya mtu yenye alijenga juu ya ikibaki, atapokea zawabu, na zawabu hizo tunaita taji. Na kama kazi ya mtu ikichomwa, ule atapoteza zawabu. Swahili inasema atapata hasara, haiko clear, lakini Francais inasema il perdra sa récompense, atapoteza zawabu yake. Lakini sinasema kitu chengine porque kusikue confusion. Ndio anasema lakini yeye mwenye atakuwa amepoteza taji, zawabu, yeye mwenyewe ataokolewa. Anapookolewa, je, wokovu yake itakuwa sawa ya wengine? Ataokolewa ndio, lakini ataokolewa kama kwa moto. Atakuwa mbinguni kaporali wa mbinguni. Najua muarme ile magrade, kusema ule ni kapiteni, ule ni lieutenant, kisha kaporali. Donc mtu mwenye anataka grade kokote, sasa atakuwa kule mbinguni vile. Wengine liko na vyeo, na yeye hana ataka cheo. Yeye kutuka mtu ule milele na milele. Na huko dunia kuko wenye liko na mavyeo na watu wenye sijue kama ukiwa ndani ya kundi au kitu kwa dunia huko mwenyewe anafurahia mara moja, anakuwa tu wa mwisho. Ndio tu wewe wa mwisho mchama, wewe ndio wa mwisho. Wanafunzi ndio wanasemaga kwa masomo, sasa tunarudishaka hapo watoto ya mbali. Wewe ndio mtoto ya mbali. Hakuna mwenye anaweza furahia kukua vile. Sasa huko wenyewe watakuwa kabisa. Na kwa Mungu hakuna upendeleo. Yaani itadepende na jinsi wewe ulidecide kuishi sasa ulikuwa mdunia. Wewe ndio utaacha unakuwa mtoto wa mbali, au wewe utaacha unakuwa mtu wa heshima, unakuwa honorable. Ile ni kuonesha jinsi tusicheze Mkristo wetu na mambo yetu. Tujue kwamba siku iko ya kusimama kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Ile kwanza usisahau. Usikwake nasema mimi nishakapokea Yesu, nishakaamini, mimi naweza fanya mimi naweza taka kufanya. Kwa si pale ndio mwisho. Hapana. Na mimi nimezoea kusema Mkristo wa kweli mwenye anajua Yesu na Mungu kwa kweli, objectif yake kubwa haiwezi kusema kufika mbinguni tu. Hapana. Haupaswi kukuwa na akili. Ile ni kukuwa na akili kidogo sana. Iko sawa gizi wanafunzi wenyewe kuna akili kidogo kwa masomo, anasemaka tu nikipata 50% inatosha. Ule ni chikenge. Wanafunzi mwenye ana akili. Lakini mwanafunzi wa kawaida 50% iko resultat anaweza aspire kusema akwe nayo. Kisha huko watu wenyewe
niveau d'aspiration yao, tazamio yao ni 50%. Tuwaka na mwalimu wetu mgeography unajua anasema kati le diplôme de 50% sans virgule. Na tuko msizieni niko napenda kutuambia tulikazana tu. Les gens qui obtiennent le diplôme de 50% sans virgule. Sasa huko wenyewe wataokolewaka ni watu wa 50%. Huko wenyewe biko huku mdunia na mbesomo yetu yeye tu akili yake ni kusema na macho hikelola bila linatosha. Njoo watu wenyewe biko na objectif ya 50%. Lakini mtu mwenye kuna akili na mwenye kuna akili timamu hawezi kuwa na vision ya 50%. Vision yake inakuwaka hata distinction. Anakuwaka na ishindo yako mimi niko na kazana, achomwe nifike kwenye distinction. Nipate 70%. Mumaisha ya Ukristo tunahitaji kuwa na vision ya distinction. Hatuhitaji kuwa na vision ya 50% hapana. Hivi sasa aina mbalimbali za taji, Biblia inaonesha aina kama 5 za taji. Aina ya kwanza ya taji. Taji ya kwanza ni ile ambayo tulipata mwile Timotheo ya pili yenye Paulo alisema juu yake, akisema nimepiga vita vizuri. Taji ya kwanza ni taji ya haki. Taji ya haki. Timotheo ya pili sura ya 4 mstari wa 8. Taji ya haki. Taji ya haki ndio taji ya namna gani? Kwanza taji ya haki hii watu wote waamini wote wataipata. Kwa sababu hii ni taji ambayo watu watapewa kwa sababu ya kuwa walihesabiwa haki na Kristo. Wote ambao walipokea Yesu wanatangaziwa na Mungu kuwa wenye haki. Alors ile ni couronne de justice. Kila mtu atapokea taji hii. Maana tunaipokea kwa haki ambayo tunapata kutoka kwa Kristo tunapomwamini yeye. Na ni ile Paulo alisema nimepiga vita vizuri nimemaliza, ninangojea taji yangu ya haki. Ile taji ni kwa waamini wote. Hayo haina kategori. Aina ya pili ya taji ni taji ya utukufu, couronne de gloire. Taji ya utukufu. Tunasoma habari ya taji ya utukufu Petro ya kwanza sura 5 mstari wake wa 4 inasema hivi: na wakati mchungaji mkubwa atakapoonekana, mutapokea taji ya utukufu isiyoharibika. Taji ya utukufu, couronne de gloire. Watu gani ni wale watapokea taji ya utukufu? Ukisoma ile maandiko juu kwanza juu, ni watu ambao walijitoa kushughulikia nafsi za watu wengine. Watu ambao walijitoa kushughulikia nafsi za watu wengine. Hapo unakuta ulisheni kundi la Mungu lilo katikati yenu, mkiwasimamia si kwa nguvu lakini kwa mapenzi kama Mungu anavyotaka, wala si kwa fedha ya uchafu lakini kwa nia tayari, wala msitawale uangalizi mliowekewa, lakini muwe mifano ya kuiga kwa lile kundi. Na wakati mtungaji mkubwa atakapoonekana, mtapokea taji ya utukufu isiyoharibika. Wale ambao wanawekewa taji ya utukufu, couronne de gloire, taji ya kumetameta yenye ina briller, ni wale ambao walijitoa kwa kazi ya kuhudumia, kulisha kondoo, kuchunga kondoo, kuongoza wengine waamini. Si wapastori wenyewe wako ordone tu, lakini kama unajitoa kwa kazi za kushughulikia nafsi. Hapa alikuwa anasema wazee, watu ambao wanajitoa kufundisha, wanajitoa kuonya, kuhimiza, kuomba, kuombea, kuangalia namna ya kusaidia watu wakomae kiroho, waendelee kiroho. Kila mtu kwenye anaweza kuwa. Lakini sasa wale watu wanaofanya kazi ile namna gani? Wanayoifanya kwa nguvu. Tena wanaifanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na wanaifanya namna jinsi Mungu anavyotaka. Watu ambao wanafanya kazi hii si kwa fedha ya uchafu. Kwa sababu kuna watu ambao wanaombea watu, wanatangaza habari njema, wanafundisha, wanahimiza, lakini mvao biko wanafanya ili tu wapate pesa. Pale haliko wako hata kama walifanya ile kazi. Lakini hapa ni wale ambao wanafanya ile kazi
si kwa sababu ya fedha chafu. Tena wanaifanya bila muesprit ya kusema watawale, banaikalia watu huko benye banafanya ile kazi juu bapate sifa, bakuwe honore, bapigiwe magoti, baoneshe kwamba pengine wanasema kama mwingi mie ndio fulani. Ndio mtu yuko anafanya kazi ya utumishi memviburi na mkupenda kutawala watu wengine, bali hawatapokea ile taji. Anaweza kuwa wamefanya zile kazi zote, lakini hawatapokea taji ile. Hawatapokea taji ile. Hivi ile ni kwa wale watu. Taji ya kufuata ni taji ya furaha. La couronne de joie. Taji ya furaha. Kisoma ndani ya Wathesalonika wa kwanza sura 2 mstari wa 19, utakuta Thessaloniciens 2:19, utakuta habari za ile taji ya furaha. Kuna wale watakaopewa taji ya furaha, na watakaopewa taji ya furaha ni wale ambao wanavuta nafsi za watu kwa Mungu. Wanavuta wagagneur d'âme. Na wavutai wa nafsi haiko tu mwenye anatangazia mtu habari njema kurike mtu aokoke. We mwenendo yako inaweza acha mtu kusema na mimi kwanza niulize kwanza, wewe unawezaka kuishi namna unamuomba? Akishaona mwenendo inamuathiri kwenye for example kanisa, kwenye mambo ya Mungu, deja umevuta ule. Unakuwa mwingine mwenyewe atasikiliza tu mwingine kwa tai pia tuenda taku maombi, kia tuenda taku kisomo, wakati unamleta hata kama iko saa tafika anatangaziwa habari njema naokoka, umevuta nafsi. Wengine inaweza kuwa iko anaombea fulani, Mungu kumbuka fulani, hata basi naye aokoka, naye kufika mwile hali mwile kumuombea, Mungu anaanza kuregeza roho yake, na unakuta naye ananemeka. Ule naye, wale wote ni wavutai wa nafsi. Sasa wale watapokea taji ya furaha. Sasa hizi mataji zikielezwa, mtu anaweza sasa furaha no, vya mbinguni viko ile nayo ni taji. Ndio kuko watu benye mbinguni kutakuwa furaha. Kutakuwa benye watakuwa mfuraha. Ndio iko puissance naturelle yenye iko yulu sana kuliko wengine. Donc nyie wengine mko kule hamuna ile furaha. Muro yake muko furaha ya yule. Yeye nimefanya experience mu maisha yangu ya Kikristo. Siku moja nilikuwa kwa maombi, nikajikuta huwa nimejazwa na nguvu. Nikasikia furaha yenye siyesikia. Donc mimi najikuta mfuraha yenye siwezi weza kueleza. Mwa ile moment nilikuwa kama ile. Donc mimi najikuta niko force spirituelle puissance. Alors sasa mimi nasoma hii habari ndio mimi naelewa sasa. Donc ya kutafuta fanana ile yenyewe. Donc hawezi weza kuexpunajikuta huko na joie immense. Furaha ya ajabu yenyewe hawezi weza kueleza. Sasa kwa wenyewe wataishiki milele na milele, na niko mfuraha ya yulu sana, kwa sababu kwa wao wamepewa ile kama taji. Manake wengine viko kule tupo furaha yao iko ya chini, kwa chini hawakupewa ile zawadi. Taji ya furaha, taji nzuri sana. Unakuwa sasa taji nyingine ni taji ya uzima, la couronne de vie. Taji ya uzima, Ufunuo sura 2 mstari wa 10. Hii iko tofauti na uzima wa milele ambao tunaupokea sisi wote kama waamini. Lakini ni kama vile taji ile tunaweza kuita uzima tele. Ufunuo 2:10. Usiogope maneno yote ambayo yatakupata. Tazama, shetani atatupa wengine kati yenu katika kifungo ili mjaribiwe. Nanyi mtakuwa na mateso siku 10. Uwe mwaminifu mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Mwaminifu mpaka kufa. Wakati majaribu yanakuwa, shetani anawatesa, lakini mtu anabaki mwaminifu. Ile habari ya ile taji inazungumziwa ndani ya Yakobo 1:12. Inaieleza tu kwa namna ile ambayo Ufunuo inaieleza juu ya wanani watapokea ile taji. Yakobo sura 1 mstari wa 12 inasema hivi: heri mtu anayestahimili majaribu,
kwa sababu akikwisha kushinda atapokea taji ya uzima Bwana aliyoahidia wale ambao wanampenda. Watu watakaopokea taji ya uzima ni wale ambao walibaki waaminifu kwa Mungu katika mateso na majaribu, hawakuweza kuanguka. Hata wakati majaribu na mateso yaliwasonga, walibaki waaminifu, walibaki fidel mpaka mwisho. Watu wengi majaribu yakija wanasede, wanaanguka, wanaacha hata bali ya hili omwe kwanza mimi naangusha, wengine banazimisha katala sababu majaribu wanaona kama inakuwa mingi. Alafu wale wenye hawabaki waaminifu sababu ya maprobleme magumu, majaribu, maprobleme mingi ya Ukristo na ya maisha yao, wengi wanasidi, wengi wanaanguka, wale wanapoteza ile taji. Lakini wenye wanabaki waaminifu, wanakakamia mpaka wabaki fideli kwa Kristo, wale watapokea ile taji ya uzima, ni taji ya honor. Taji ya mwisho, sababu nilisema juu ya taji tano, nisema taji ya kwanza ni taji ya haki, taji ya pili ni taji ya utukufu, taji ya kufuata nikasema ni taji ya furaha, taji ya kufuata ni taji ya uzima, na alafu sasa taji isiyoharibika, la couronne incorruptible. Taji isiyoharibika, Wakorintho wa kwanza sura 9 kwenye tuliweza kusoma mstari wa 24 na 25. Wakorintho wa kwanza sura 9 24 inasema, hamjui ya kuwa wale wanaopiga mbio katika mashindano, wote wanapiga mbio lakini mmoja anapokea zawadi? Pigeni mbio namna hii ili mpate. Sasa 25, na kila mtu anayeshindana ana kiasi katika maneno yote. Basi wanafanya hivi kusudi wapate taji ya kuharibika, lakini sisi tupate taji isiyoharibika. Taji isiyoharibika ni pia kwa wale ambao wanajinyima, wanajiwekea. Ukiendelea kusoma hapa, basi na kila anayeshindana ana kiasi katika maneno yote. Francine nasema il se donne toute forme d'abstinence. Anajinyima vitu mbalimbali kwa sababu ya Kristo ili apate taji. Sasa taji isiyoharibika watapewa watu ambao walikubali kujinyima vitu fulani kwa ajili ya Kristo. Anaona hii kitu hakiambatana na mapenzi ya Kristo, anajinyima, watapata taji isiyoharibika. Taji isiyoharibika ni taji ambayo haiwezi kuchuya, inabakia inang'aa, inabakia iko inamelemeta tu, haiwezi kung'aa, haiwezi kuharibika. Watakaoipewa ni wale ambao walisimama, walikuwa tayari kujinyima vitu vingine mbalimbali vya furaha ya dunia kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Kristo. Ile ni mataji mbalimbali ambao tunaona kwamba watu watazipokea. Sasa watu wengine watakuwa bila taji, wengine na wako na matiti, magrade mbalimbali, zile ni kama magrade. Na kwa wale watu ambao wanaishi mambo ya maadili na kadhalika, kule ile magrade ni vitu vikubwa. Ile etwale moja, etwale mbili, etwale tatu na kadhalika, ni vitu vikubwa sana. Sasa mfalme wa Mungu biko na valeur na biko na nafasi. Mbinguni watu hawatakuwa kule kwa namna moja na kwa niveau moja. Watu watakuwa kule maniveau tofauti. Utakuwa wale ambao watakuwa ku table d'honneur, na wale wengine wanakuwa pale pembeni, na wengine kule nyuma. Sasa mimi nauliza, ndio watu wote wenye walipokea Yesu watafika mbinguni? Eske watu yote wenye biko musale ya mariage, eske wote wanakuwaka ku niveau moja? Ule mwenye naikala kule kule kumwisho, yeye tu iko kumwisho kule. Unaweza kulinganisha na mwiko ku table d'honneur hapa, mimi si wote biko musale ya mariage. Sasa haitoshe kusema na mimi nifike hiyo. Unaweza fika mbinguni uko kule mwisho mkwe, na wengine ndiko hapa ku table d'honneur.
tuko huko mdunia. Tuko mdunia sie wote. Mekuko bafalme, Tshisekedi kule yulu, ba ministre, na ba député, na ba tuko sie wote naishi. Est-ce que inatosha kusema jutu omwetu niishi? No, il faut kuishi, mena wewe na huko kubenye biko na vyeo vya yulu, na huko kubenye ni wakubwa. Ile ndio alama ya baraka. Alama ya baraka haiko kuwa mzima tu. Alama ya baraka ni kuwa mzima, metene na wewe na huko kwa watu wa yulu. Ndio vile kwa baraka za Mungu anasema utakuwa kichwa wala si mkia. Sasa haupashi kuwa na vision kuwa mkia, hapana. Ifo unakuwa mtu ambaye anavize kukua kusema na mimi nikuwe kusome kichwa. Batu wanapambanaka huku, mimi naonaka badipite senga, manda ya senga. Jua muite honorable. Bamuite excellence. Miaka 5. Ifo ajitese, ajidepase, amalize franga yake, aipige magoti kwenye watu, wawalilie, iko anatafuta honor ya senga. Sasa si hii yenye tutapata ni ya milele. Kama huko mkategoria ba honorable député ni milele na milele. Huko mkategoria ba excellence premier ministre, excellence premier vice ministre, ni milele na milele. Haiko kitu ya kudharau, na haiko kitu ya kuchezea. Sasa itatokana na jinsi wewe utakavyoishi na utakavyotenda. Kama unacheza Mkristo wako, haupendi kujiweka kutaratibu, utakuwa maskini. Na kule hakuna nafasi ya wivu. Wivu yako haitafanya kitu. Wivu ya kudunia kunafanyaka kitu, shumacho mabaya na achaka vitu vya mtu vinaharibika. Watu wiko na sema maneno mabaya kwa kazi yako, kwa vitu vinaanza ovyo ovyo. Mekule hata ukuwe na wivu, ile wivu wako haina kazi. Utabakia huko na nungunika kule, haina kazi. Cha kufanya tu huu. Gizi Mungu aliambiaka nani Kaina, ati Kaina usifanye tu ya dini na wewe ni kuonore huko na kuwa na wivu ya ndugu yako. Maisha yangu ya Kristo itie kutaratibu. Itie kutaratibu. Tumalize kwa kusoma maandiko haya ambayo inatuletea maonyo juu ya namna tunavyohitaji kuishi tukiwa tunatarajia kupokea zile zawabu na taji mbalimbali. Hii yenye kwanza tulishaanza kusoma Wakorintho wa kwanza sura 9:25 anasema, na kila mtu anayeshindana ana kiasi katika maneno yote. Sisi kama waamini, kama tunapenda tupokee taji, tunahitaji kujitilia kiasi katika maneno yote. Ndio akasema, basi mimi ninapiga mbio si kama ovyo, ninapigana si kama mwenye kupiga hewa. Tunahitaji katika maisha ya Ukristo kupiga mbio kwa taratibu. Wala tusipige mbio kwa hewa, hapana. Anasema ninatesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikikusha kuhubiri wengine, mimi mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Hii neno iko makali. Watu wengine wanaweza kuiinterprete na sikupenda kuisote, nilipenda kuisoma. Hii kukataliwa yenye Paulo anatajwa hapa ni ile ya kunyanganywa, kupoteza zawabu. Haiko kukataliwa ya kupelekwa moto. Kukataliwa ni kusema akishawaambia wengine tukupige mbio mtapokea mataji, kisha yeye naye ananyang'anyiwa mataji yake. Anakuwa déshonoré. Kwa sababu Yesu pia alifundisha tu ile akasema kuna watu ambao walimsikia haya kwa dunia, atawasikiaka haya mbele ya malaika na mbele ya watakatifu wote. Anawasikia haya. Sasa ile watu watapemukaka mbinguni. Watu wakasha hemuka. Watu watapemukaka. Donc wanakusikia haya, Yesu anakusikia haya. Me sasa ile wewe ulimsikiaka haya mbele ya watu. Me ni mbele ya malaika na watakatifu wanakusikia haya ili kukweshonye. Sasa ile ndio nyimbo liko nasema kukataliwa. Ndio nasema hapana, pour qu'il se vivre que ile scène. Ninatesa mwili wangu, ninautumikisha. Ukristo iko hapo kutesa mwili yetu. Siku tulijifunza juu ya kuchukua msalaba na kushikana mwenyewe, tulielezaka ile
ni ile tunahitaji kufanya. Kutesa mwili haikusema unajinyima chakula au unalala chini, hapana. Ni kusema unakatalia mwili vitu vyenyewe haviambatani, vyenyewe tamaa za mwili haviambatani na mapenzi ya Mungu. Tunasema kwa ajili ya Kristo, hapana. Kama unapenda upokeake taji zenyewe ni za valeur, za heshima, ile linapaswa kuwa maisha yako. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 9 nasema hivi: kwa sababu hii tunajaribu sana kumpendeza yeye, ikiwa tuko hapa au ikiwa hatuko hapa, kwa sababu imetupasa sisi sote kuonekana mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, hata kila mtu apokee maneno aliyotenda kwa mwili kwa kadiri aliyotenda, kama ni mazuri au mabaya. Yenye mimi navize pale ni kusema Paulo anasema sababu ya kujua hizi sie wote tutaonekana kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Mie ile inaacha mimi najaribu sana kumpendeza yeye, porque siku yenye tutafika kwenye kiti cha hukumu cha Kristo nisekwake kwa watu wenye watapokea kwa mabaya na kupoteza taji, niwe miongoni ya wale ambao watakuwa honore. Alafu kama tunapenda kuwa miongoni ya wale watakuwa honore, mfano tunahitaji kupendeza, kujikaza, kujaribu sana kupendeza katika maisha yetu, kwa malengo ya kuwa ndani ya ufalme wake tupokee taji. Ile maonyo na mashauri tulisoma ndani ya Wakorintho wa kwanza, kila mtu kuangalia namna anavyojenga, na ile majengo ya mawe ya bei kubwa ya nyasi na kadhalika inaambatana na ile mwenendo wetu na matendo yetu. Unahitaji kukontroli mwenendo wa unaambatana na ile ambayo ni ya mapenzi ya Mungu, au matendo yako inaambatana na ile. Timotheo ya pili sura 2 mstari wa 4. Timotheo ya pili sura 2 mstari wake wa 4 inasema hivi: hakuna mpiga vita ambaye anajitia katika maneno ya dunia hii, maana ampendeze yeye ambaye alimwandika au askari. Kama mtu akishindana katika michezo, hapewe taji kama asiposhindana kwa halali. Mulimaji mwenye kusumbuka na kazi anapaswa kuwa wa kwanza kula matunda. Anasema mpiga vita wa askari hajiingizake mu maneno ya dunia kama anapenda kupendeza mwenye alijitiaka mkazi ya kiaskari. Anasema na mwenye ni mshindanaji katika mchezo hawezi kupokea taji kama hashindane kwa halali. Francais nasema s'il ne combat pas selon les règles, yani anafata shuti zinazofaa wale washindanaji. Anasema na hata pokea taji. Na mwenye ni mkulima mwenye anasumbuka sana, nasema ule ndio anapataka matunda mbele ya wakati. Tunamaliza na Ufunuo 3:11. Ufunuo 3:11 ni mashauri ambayo yanatuonesha kama tunajua kuna taji mbalimbali tunahitaji kufanya nini. Tazama Ufunuo 3:11. Tazama ninakuja upesi. Shika sana ulicho nacho, mtu asitwae taji yako. Shika sana ulicho nacho, mtu asitwae taji yako. Kuna watu ambao watapoteza taji zao juu ya kucheza tu hivi. Usikubali kwamba uwe miongoni ya wale ambao watapoteza taji. Maombi yako ingepashwa kuwa kwamba zile taji zote Mungu iko tayari kutupea na anapenda kila mtu apokee zote. Taji ya haki, taji ya furaha,
taji ya utukufu isiyoharibika, zote kumbe unazipokea na taji ya uzima. Kumbe ile ndio inakuwa susi yako. Usipate moya na unaacha zingine. Ile kumbe ndio inakuwa na mimi nilipokea ile mataji zote. Ninavala hii grand na ile zote ninazivala. Ile ni maombi yenyewe inaomba unakuwa nayo. Na ujue kwamba haitoshi kuifanya kuwa maombi, lakini sharti uweze kuitumikia. Wokovu hatuitumikiaki, ni mataji tunazitumikiaka. Mataji tunazitumikiaka. Wokovu hatuipotezaki, ni mataji tunazipotezaka. Alors terme na vocabulaire mzuri kwa wa evangelique ni kusema usiende ovyo ovyo, usijikomporte ovyo ovyo katika Ukristo wako. Sasa conclusion ni kwamba ili usipoteze taji yako. Mekuku wenye batanyang'anyiwa kama mataji na zinapewa wengine. Kumbe usipoteza kitaji yako, usinyang'anyiwa kitaji yako. Mungu atubarikie maneno yake. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba kwa sababu umesema nasi, utuonesha kwamba umetuandalia zawabu na taji nzuri sana katika maisha yetu ya milele na katika ufalme wako. Tunakushukuru maana kwa kweli uliona kwamba haitoshi kutupa tu wokovu na uzima wa milele katika Yesu Kristo. Uliona mbali na kwa umetuingiza katika mbingu yako, tena tuwe miongoni ya wale ambao watapokea taji mbalimbali. Tunakushukuru kwa mapendo yako makubwa unayokuwa nayo kwa ajili yetu, kwa vitu vizuri sana ambavyo umeviandaa kwa ajili yetu. Baba, umetuonesha shurti sasa ili tuweze kuwa miongoni ya wale watakaopokea taji mbalimbali, kwamba hii inatokana na mwenendo wetu na matendo yetu na namna tunavyotembea pamoja nawe Yesu. Ninakusihi usaidie na utie nguvu baba huyu na mama huyu, mvulana msichana huyu na mtoto huyu, ili tukue na hamu ile ya kuwa miongoni ya wale watakaopokea taji. Bwana, kwa wale ambao hawaja kuamini Yesu na kupokea, uweze kuwatembelea nao, wakubali kazi yako ya msalaba Yesu, wapate kwanza uzima, na kisha hapo nao wajitaabishe kwa ajili ya taji. Maana hata wakijaribu kujitaabisha namna gani, kama hawaja kuamini na kupokea wewe Yesu, wanachoka bure, maana hawatapokea zile taji. Uwasaidie pia mahali pote wanapokuwa, na uzungumze na kila mtu. Wote ambao wameendelea kujitaabisha kwa ajili yako, wazidishie, wasimame imara, waendelee vizuri mpaka mwisho. Bwana, wapige vita vizuri. Utusaidie sote na utusamee mahali tulijaribu kushindwa na kuchanganyikiwa. Tusimamishe upya na kutupatia nguvu mpya Bwana. Asante kwa yote, baraka zako zienee kwa kila mmoja wetu hapa. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen.